Por primera vez en México se presenta la obra del artista plástico francés Daniel Urde, cuya creación se centra en la religión cristiana y la figura de Cristo. Se trata de cuadros y esculturas de pequeño y gran formato que retoman elementos como el cuerpo, la corona de espinas y esqueletos. Je pense que le christianisme, même si on n'est pas croyant, est inscrit dans les gènes de nos civilisations. Donc l'histoire de la Passion du Christ m'a toujours fasciné et j'ai voulu la reproduire. Je pense que c'est une thématique qui a été reprise par nombre d'artistes et j'ai voulu m'y essayer. Daniel Urde en México, París Tenochtitlan, muestra una serie que alude al Vía Crucis, cuerpos dibujados en papel recortado que después se integra en cuadros con otros materiales. Una escultura de esqueleto que tira del mantel de una mesa o un par de calaveras que sostienen un espejo y que aborda el tema de la muerte y el narcisismo. Daniel Urde señala que su visión sobre la muerte y la religión es lúdica, pero encuentra una manera de dialogar con la cultura mexicana. Il y a de grandes corrélations entre mon travail et la culture mexicaine. La représentation de la vanité, par exemple, est très présente dans la culture mexicaine. La représentation de la mort, bien entendu, et la transgression de la mort au travers d'images qui sont à la fois, qui peuvent être dramatiques, mais qui peuvent être aussi ludiques y joyeuse. Daniel Urde ha expuesto su obra en espacios cerrados, como la Galería Agnes Montplaisir de París, y es uno de los dos únicos artistas que ha presentado su obra en el espacio abierto de Pont des Arts de la Ciudad Luz. El artista habla de su interés por la figura masculina en su obra, la cual explora a través de modelos y metales. Alors les matériaux, en général, pour ce qui est de la sculpture, j'utilise le bronze à la cire perdue, la technique la plus traditionnelle. Je travaille à partir en général d'un modèle, un modèle vivant, parce que mes connaissances ne sont pas tant anatomiques, elles sont plutôt dues à l'observation du modèle. Je dessine énormément. Daniel Urde en México, París Tenochtitlan, fue curada por Aldo Flores e inaugurada en el Museo de la Cancillería, con la presencia del canciller Marcelo Ebrard, el embajador de Francia en México, Jean-Pierre Bassadurian, Pablo Rafael en representación de la secretaria de Cultura Alejandra Frausto, Alejandro Aldayel, director del Instituto Matías Romero, y el galerista Arturo Aguilar. Noticias 22, Víctor Gaspar.